Sa laing balita, upat ka mga sugarol nga kusog mo masyada apan hinay mudagan. Dakpan kinis ka pulisas Mandawi City. Reports John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, di ay upat ka mga kusog mo masyada apan hinay ning managan nasikop ni ka pulis atol sa usa ka anti-illegal gambling operation kagihimo niadto ga adlong Domingo dito sa may dakbayan sa Mandawi. Ang kini ka operasyon pinangunuhan sa City Intelligence Unit CIU. Ang operasyon ay tabo alas 4:20 sa hapon nitong adlong Domingo dito sa Purok Tambis barangay Umapa dakbayan sa Mandawi. Diin na sakpan sa aktor kining mga suspek nga nagapil inig tigpakay og illegal nga sabo. Gila ang mga dinakpan sa alias nga Julito, Jeric, Andy ug Nilo, tanan pulos mga residente sa buong nga barangay na recover sa kapulisan sa mga operasyon kining duha ka mga manok panabo nga samaran usa ka puwa o ingon man usa ka dark red o banusab sa duha ka mga tari ug mga paraphernalia. Laki pang kwarta nga posta nagatidad kini og 650 pesos sa naglain-laing denominasyon. Matud pa ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr., ang City Director sa Mandawi City Police Office, nga kining operasyon kabahin kini sa ilang gipag-usga na kampanya batok sa illegal nga suga sa maong syudad. Ang mga kalihukan sama sa tigbakay, matud pa niya, di lamang supag sa balaod kundi magadaot usab sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Sa pagkakaroon, ananas kustudiya sa kapulisan ng mga suspek o gipaabot nga adubangon kini kasong paglapas sa PD 1602. Giauhag usab sa mga otoridad ang publiko nga magtinabangay pinaagi sa pag-report sa bisan unsang illegal nga kalihukan sa ilang mga lugar. Mga katropa, ayo kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM. XFM. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.